अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिरका एप्पल सीडर विनीगर के इस्तेमाल के मुतल्लिक़ कुछ बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ, कुछ बातें मैं और कर रहा हूँ। ये भी मैं बता चुका हूँ कि कुदरत ने इंसान को जो अता किया है उनमें ये पहली चीज़ों में से है। अगर इंसान ने जब आकर यहाँ बसना शुरू किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, तो जो पहले चीज़ें उसे अता हुई वो तो अनाज होगा, फल होगा, पौधे होंगे, दरख्त होंगे, फूल होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को प्रोसेस करके अल्लाह पाक ने अता फरमाया है तो वो उसमें विनीगर या सिरका पहले नंबर पर आता होगा। उनका कोई अनाज, कोई फल वगैरह जब किसी वजह से पानी में गल सड़ गया होगा या उस पर कोई ऐसी कैफियत पैदा होगी तो वो सिरका बन गया होगा। सिरका, एक तो भाई ये बात है कि सिरका जब बनता है तो वो एक आम प्रोसेस है। हर सिरका जब बनता है तो सिरका बनने से पहले कुदरती तौर पर वो शराब बनता है। फलों के साथ पानी डालकर अगर आप उसको प्रोसेस में डाल दें तो सिरका बनने से पहले वो शराब बनती है। जब वो शराब बनती है तो फिर ऑक्सीजन हवा की जो होती है वो उससे मिलकर हवा शराब में मिलकर उस महलूल में मिलकर जहाँ वो बन रहा होता है तो वो शराब सिरका बन जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप किसी भी मटके में, मिट्टी के मटके वगैरह में कोई चीज़ आप सिरका बनाना शुरू कर दें, उसे हिलाते रहें, उसके मुंह पर कपड़ा रखें, उसे एयर टाइट ना करें तो वो पहले शराब बनेगी, उसमें बूएँ आएंगी, तो जब वो बूएँ ख़त्म हो जाएंगी तो वो सिरका बनना शुरू हो चुका होगा। और वो बूएँ जब आ रही होंगी तो उस प्रोसेस के दरमियान में किस एक स्टेज पर जो मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने बनाया नहीं, शराब मैंने बनाई नहीं, तो जब वो शराब बनती है, शुरू होती है, तो शैतान ने इंसान को समझाया होगा कि अब इसे एनारोबिक कंडीशन में ले जा। एनारोबिक कंडीशन का मतलब है कि इससे हवा छीन ले, ऑक्सीजन छीन ले, और फिर वो सिरका, फिर वो शराब ही रहती है और उससे लोग शराब बनाते हैं। इसे ये पाकीज़ा अमल नहीं है। बहरहाल जब उसको फिर नेचुरली रखा जाता है, हिलाया जाता है, तो वो सिरका बन जाता है। तो सिरका के इस्तेमाल जो थे कदीम ज़माना में सबसे ज़्यादा, तो इसको खाने के लिए जब उन्होंने देखा तो ये एक बेहतरीन, इंसान ने कब रोटी बनाई या कोई ऐसे अनाज के साथ कोई पकी हुई चीज़ बनाई कि जिसके साथ उसने कोई पहले तो खाली खाई होगी, फिर उन्होंने कोई फल रखा होगा, फिर उन्होंने कोई सालन या कोई चीज़ जब उन्होंने सिरके में डुबो कर खाई तो वो बहुत उनको मज़ा आया होगा। ये इंसान की इब्तदाई बातों में, इब्तदा में ये बातें हुई होंगी कि जब उसने सिरके में डुबो कर रोटी खानी शुरू की। और तमाम अंबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन ने सिरके में डुबो कर रोटी खाई हुई है, सिरके का इस्तेमाल खाने में किया हुआ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया है कि जिस घर में ये सिरका होगा वहाँ गुर्बत नहीं होगी, वहाँ फाका नहीं आएगा। यही मेरी वजह थी जो मैं पहले भी बात बता चुका हूँ। अब इसके मोटे मोटे कि हम इसके क्या क्या इस्तेमाल हैं। चंद 100 साल पहले तो इसके इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए ही थे या पानी में डालकर पीने के लिए ही थे
یا چند ایک استعمال ایسے تھے کہ جیسے ہم اس کو جسموں پر لگاتے ہیں، یا حکمان نے جب یہ دیکھا کہ جہاں پھوڑے پھنسیاں یا زخم بنتے ہیں اس کے اوپر اس کو اپلائی کیا جائے تو یہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، یا جہاں ناخن خراب ہو جاتے ہیں فنگس وغیرہ سے تو اس سے آج بھی یہ استعمال ہو رہا ہے، انہی کاموں کے لیے ہو رہا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ جو بازار میں آپ سرکہ لیتے ہیں نا، سرکے بہت قسم کے ملتے ہیں۔ ایک جو ہمارے ملک میں عام بکتا ہے نا وہ ہے سنتھیٹک۔ سنتھیٹک سرکہ قدرتی نہیں ہوتا، وہ ایک کیمیکل ہے جس میں آپ پانی ڈال لیں ایک تناسب کے ساتھ، ایک ریشو کے ساتھ، تو وہ سفید اور سنتھیٹک اور مصنوعی سرکہ بن جاتا ہے، اور ہم وہ عام گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو ڈویلپ کنٹریز ہیں وہاں یہ استعمال بین ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو جو اب بھی اگر ہم سٹارٹ کریں تو کہاں سے سٹارٹ کریں؟ میں اب بھی کبھی کبھار چند لقمے سرکے میں ڈبو کر کھا لیتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور سرکہ بنایا ہوا ہے ایکسٹرا رچ، اس میں اور جو ہربس ہیں وہ اگر اس کے ساتھ ڈبو کر کھایا جائے تو پھر اور زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ کھانے سے پہلے گوشت کو دھو کر گوشت میں اس کو لگا دیں گوشت پکانے سے پہلے تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس کا افادیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ ہم اس کی بہت کم استعمالات ہمارے تھے پاس ہمارے۔ پھر بہت سال پہلے میرے ایک انتہائی عزیز کو کسی نے جو ان کا واقف تھا اس نے ایک کتاب بھیجی، یہ انگلینڈ کی چھپی ہوئی ہے، یہ حرف الٹے ہو کر آ رہے ہیں، شاید آپ اس کو پڑھ لیں، کوشش کریں گے تو پڑھ لیں گے۔ وائنگر 1001 پریکٹیکل یوزز، کہ یورپ نے اتنا کام کیا ہے کہ میں ابھی تک شاید 4-5 اس کے استعمال بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 1001 اس کے استعمالات ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ میں زیادہ اس کتاب کے حوالے سے بھی اس میں سے جو یوزز ہیں پریکٹیکل یوزز ہیں میں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا تھوڑا سا، تو بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ تو خدا حافظ۔